Assalamualaikum. Pak, divaksin mawon. Mboten napa mboten. Nggih. Sampeyan keluar mawon. Oh, ngoten. Nggih. Niki Mboten napa napa. Mboten napa. siji. Mboten napa napa. Mboten napa napa, Mbok. Sudah. Lepas. Dah duduk. Sudah. Lepas. Apa, Pak? Sudah, tenang dulu. Ambil air minum. Sudah, makanya sampean diem dulu. Sudah diem. Alhamdulillah. Ganteng kan? Amane kali kula, Pak. Bismillah anak iki. Bismillah istighfar iki. Istighfar nak iki. Ayo Mas. Sudah, mandi dulu, tak tungguin. Sudah, nak, gratis. Sehat. Iki sabune. Sudah. Pun, Bu, Lurah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di daerah mana? Jombang ya. Yuk, minggir dulu yuk. Jadi ini kemarin pasien yang selalu bawa parang kemana-mana. Hari ini akan kita coba lagi. Bu, sehat? Nggih, kula pinarak mriki mawon. Jadi nanti si pasiennya itu nanti biar keluar dulu dengan cara nanti dikasih uang sama kakaknya, biar nanti dia keluar beli rokok, baru kita masuk ke rumahnya. Nanti akan kita cari senjata tajamnya. Jadi nanti kalau dianya sudah kembali kan sudah nggak bisa bawa senjata tajam. Jadi nanti kita biar lebih enak ya. Tujuannya itu rumahnya tuh. Nah itu mbaknya tuh. Nah tuh. Langsung aja mbak mendekat sana. Jadi nanti beliau keluar nanti kita ambil senjatanya. Bu, kalau marah memang bawa golok gitu ya. Nah ini kan tak tinggali obat, ini nanti tak cari dulu, jangan sampai nanti di dalam ada goloknya, kan takut nanti. Iya toh? Nanti diambil satu. Sampean ketakutan enggak? Enggak takut. Saya itu yang lapor sama Bu Lurah itu, ditanggepin 2 kali 3 kali terus ini. Oh gitu. Saya gini Pak, Bu Lurah biasanya di YouTube itu aku mengikuti Pak Purnomo. Pak Purnomo sama ngoten Bu Lurah niku. Kula kan terang mengikuti jenengan Pak. Ini tetangganya. Di sini aja. Itu nanti kalau orangnya keluar, kamu kemarin kan ikut toh? Kalau nanti orangnya keluar, nanti kita masuk, kita ambil anunya. Iya, takutnya kan gitu toh Bu. Nanti di itu rumahnya, rumah kosongnya. Itu kakaknya lagi ngerayu, gimana caranya adiknya mau keluar, gimana caranya adiknya mau beli rokok. Karena kita nggak tahu di dalam ada apa. Masalahnya si bapak ini, mas ini sangat agresif. Jadi jangan sampai nanti malah niatnya kita baik, namun hasilnya nanti kurang baik. Ya. Jadi kita sabar nungguin. Tapi yang jelas kalau parangnya sudah nggak ada, nggak apa-apa Pak. Nanti kan tujuannya kita baik, kita vaksin gitu aja. Yang tahu jenengan, lokasinya mana? Nih kita didampingi Bu Lurah. Nah nih sama orang-orang ini. Nah. Tuh, lagi dibuka. Yang buka biar keluarganya ya.
Ayo. Mana? Ayo, enggak apa-apa, yang penting anu. Ayo, yang jenengan. Jadi kalau marah kan sampai nanti ngomong ada vaksin gitu. Ayo. Kalau sampean jenengan ngamuk, adik. Dikunci. Ini kondisi rumahnya. Jono tak Pandi? Lali ta? Assalamualaikum. Pak, divaksin mawon. Mboten napa mboten. Nggih. Sampeyan keluar mawon. Oh, ngoten. Nggih. Niki mboten ngerti griuk kula sini sampeyan. Mboten ajenge divaksin mawon. Nggih. Kula ndampingi saking puskesmas. Nggih. Divaksinnya ten pundi, Pak? Nggih. Monggo sampeyan keluar nggih. Mboten napa-napa divaksin mawon. Gak. Amayura vaksinnya. Gak. Mboten napa-napa, mboten dinapa-napaken. Divaksin mawon. Gak. Sampeyan keluar mawon nggih. Ya udah ayo lah Amayura. Waalaikumsalam. Mboten napa-napa wong niki lho derek iki ambak. Wong Amayura sing sontek kok. Aisyah. Dalem? Yono, lali karo Yono. Mboten niki lho, tepang kalik. Tuh, ini Pak Yono kan. Mas. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Harto. Lho mboten napa-napa kula lho. Lho mboten. Sudah. Lepas. Dah duduk. Sudah, lepas. Apa, Pak? Saya itu enggak apa-apa, jauh-jauh sini untuk ngobatin jenengan. Sudah. Sudah. Sudah diam dulu. Diam. Sudah diam dulu. Ayo diam, enggak apa-apa. Terus diobatnya biar sehat. Enggak apa-apa, sudah Bu. Ya sudah. Iya, sama Caca. Diobati biar sehat. Sudah, tenang dulu. Ambil air minum. Sudah, makanya sampean diem dulu. Sudah diem, jangan ngelawan, diem. Diobati enggak apa-apa. Istighfar. Astagfirullahalazim. Istighfar. Unta. Ini. Dulure sampean kabeh wis. Kamu enggak kasih emak ta. Udah istighfar, udah. Wis sampean duduknya bagus sik. Wis sampean duduknya bagus. Diam. Udah. Sudah, kakinya diluruskan. Lurusin kakinya. Enggak apa-apa, orang mau diobati biar sehat terus kasih kerjaan sama Pak Pur kok. Ya, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Turun enggak apa-apa kok. Nah, mau diobati nak. Sama Mbak Nur sama Pipi. Mau diobatin. Ngombe. Tuh, ya kan ada Cak Yono, Pak Pur. Ayo di aja di rumah sana yuk. Ayo kita suntik sana yuk. Ayo sudah enggak dipapain yuk. Ayo sudah. Di rumah Yura. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Mboten. Ben gak udo. Ayo. Ayo Pak. Nah, ini Yura di sini enggak kenapa-napa. Ada Yura. Bu, tinggal Bu. Iya, langsung. Sudah Bu, tinggal Bu. Enggak, sudah. Lepas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten. Ayo enggak apa-apa. Ke rumah Yura. Sampai enggak bisa lepas ini tak enggak bakalan lepas. Gak. Ayo ke rumah Yura. Gak, aku mau. Sama Pak Di. Ayo, enggak apa-apa.
banyak teman-temannya. Ayo. Ayo. Enggak apa-apa, Le, enggak apa-apa orang mau terus. Kita tak bilangin toh. Bu, sampean lepas biar saya nggak bingung. Air mana, Pak? Coba tidak di tak apa-apa. Tak apa-apa. Coba tidak sik penak awakmu. Ntar celanae. Sampai anu di biar aja di. Kalau nanti capek kan sudah capek sendiri di. Tolong! 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 Lah, no omahe Mbak sampean dhewe. Dudukkan depan sini. Sudah. Jangan duduk bawah, Dik. Nah, duduk bawah. Coba tidak. Nah. Alhamdulillah. Mas, kalau sampean mau dianiaya sudah tak pukul. Di sini kita nggak pukul sampean. Sudah. Istighfar. Sampean dong Islam toh? Astagfirullahaladzim. Nah. Sudah, tenang dulu. Nah, istighfar, udah diam. Ya sudah, tenang. Nggak ada apa-apain. Udah diam, nah. Orang nggak apa-apa kok. Kamu tuh mau diobati, nah istighfar, nah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini ada euro, ada mae. Ya udah diam. Sebentar. Istighfar, nah. Istighfar, istighfar. Kamu kan sholat. Iya kan istighfar, nah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ih, Sampean mau semaam durung? Wes. Biasanya sampean ngerokok apa? Coba tuh sampean tenang lah, nggak diapa-apakno. orang diapa-apain. Rokok tak. Duh, nggak diapa-apakan, Pak. Diapa-apain, nggak usah takut. Utama. Dalam? Rokok tak. Tuh, tak tumbahin ngerokok utama ya. Rokok ya. Ben sampean yakin aku gak pelapo wis. Sampeyan. Sampean tak culno kok melayu. Lah yo sik di sik nang ngerokok sik, sing tenang. Heeh. Nang ngerokok sik. Orang nggak apa-apa. Loh. Ada apa-apa no. Orang diapa-apain. Banyune, Bu, ben gak kaget, Bu. Iki, Pak. Mboten apa-apa to. Gak apa-apa, Le. Wong ana euro diobati sama Mbak Nur. sama Piye gak ngamuk? Orang mau disehat nonton dikasih kerjaan sama Pak Pur. Wis enak. Diobati sama Pak Pur sama Bu Bidan. Sampean resiki kamar ngguri, pojok wetan. Lah kemana Iya. kok? Duh. Ya maksudnya nanti kan nggak harus sekarang. Sampean ngunjuk iki lho. Kamar wetan. Tenang ya tenang nggih. Pak yo akeh, Mas. Eh? Nggih. Akeh opone, akeh gedange. Dudu gedang, Pak. Sampah. Pak Pur, Pak. Dewean wedi. Alhamdulillah. Nah, enggak apa-apa, Nak. Dong. Sampean diinjeksi dhisik. Diinjeksi niku disuntik niku lho pun to, sampean nurut mawon mboten dinapak-napakno. Saiki tak takoki sampean, Sampean sayang nang bapak ibu sampean apa ndak? Sayang. Sayang nang ibu sampean ndak? Coba ibu sampean niku pengen sampean nang waras. Mergawe maneh koyo biyen. Ngono lho, Cak. Iya ta? Iya. Suntik dhisik, mana Bu Bidan mau suntik, Bu? Dalem? Bu Bidan suntik, Bu. Heeh, disuntik dhisik. Ini maksudnya. Mana Bu Bidan nih? Bu Bidan mana Bu Bidan? Lho, rusuh kabeh celana gara-gara sampean. Apa iki? Sampean tak gawekno klambi anyar gelem gawe? Ya, gelem sampean. Gelem. Ambilan ndi? Lho, gak ono wis to nang kene ae ora. Ono ta, nek ono iki. Lho, engko wong durung mari kok. Sik, durung mari. Ayo kono, jupuk klambine di. Klambi sing anyar. Lho. Ayo nang digawe sik klambine, digawe sik aja udong niki. Gawe ndi? Kon gawe ndi? Mas.
Oh ya, Dik, potong aja, Dik, potong, Dik. Suntik dhisik, mari suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ra iki tanganku, lanang padha lanang kok dicekel ku lapo. Apa Mas ya? Potong pendek, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ben gak apa-apa nih. Menang. Gundulan, Dik, gundulan, Dik, gundulan. Kan sampean di lurah iki kan Pak Lurah. Yono masuk lali. Meneng nah. Anake Pak Yono. Tuh cakep. Wis itu ntar Mbah Di dicukur juga. Tuh. Ganteng loh, Le. Sampeyan meneh sok poso apa ndak? Cak. Lho, yo poso lho. Alhamdulillah. Tuh, Nak. Tuh, ganteng kan? Apa tak kontuk obat nggo pipi. Saya ada sampean punya handuk kah? Enten. Ya, handuk. Sampean seumpama niki seumpama jenengan tumut sampean tumut kerjon aku kira-kira gelem apa ora? Siapa jenenge? Pak Pendi. Terus sewul dosik tong diajak sewulan. Sik. Tidak gatel. Sik di anu sik ya, Dik. Iki aku awakmu nang ngarep. Sik to awakmu nang ngarep, Dik. Awakmu nang ngarep ya. Awakmu nang ngarep. Pak, sampe iki anu nih bismillahirrahmanirrahim. Sampe menengo sik, Pak, menengo sik. Diam. Lemes, jangan kaku, badannya lemes. Lemes ke. Dilemes ke, Nak. Jangan kasake, dilemes ke. Iki emosine nek ndelok sampean. Pol emosine. Nggih. Nggih, pancen. Weh ngono ya. Iya. Amane kali kula, Pak. Bismillah anak iki. Bismillah istighfar iki. Istighfar nak iki. Astagfirullahalazim. Mun biar sehat ya. Ntar nang kerja bantuin kula ya. Ora apa-apa. Aku nomah kowe. Sampeyan adusno takane. Sik to tak kandhani. Iki tak cekeli. Ayo, Mbak. Wis nak dulur sampean. Ayo. Wis ayo to nak dulur ayo. Mau aku lho. Tak kandhani. Aku nomah. Omah iki omahe sampean apa omahe mbak sampean? Omah Pak Di. Omahe Pak Di ku omahe sapa? Iku. Palik jeneng lak yo dulure Aku sampean. nomahe. Apa Dik kare? Anu banyune Dik. Sudah. Sampeyan pakai baju dulu yang tak belikan biar ado-ado. Sik, Dik, coba klamine Dik. Celonane sik, Pak. Sampeyan coba. Ayo sudah nang kamar mandi. Kono to, nang gone kamar kono to. Ayo. Di, ya wis nang atus. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tukokno rokok sak bungkus maneh. Ya Allah. Kita ajak mandi. Kene to. Jenengan mboten tak napa-napakno, Pak. Ngesakaken ibuke jenengan, ngoten to. Nggih. Paman kono ta. Adus sik kono lho. Adus. Adus sing sregep. Anyar. Wis, nang sampean kok turu maneh, mari ki turu ya. Tak tepok. Di, kayak rokok sak bungkus ya, Di. Tak tukokno rokok sak bungkus, mari adus. Nggih, ten mriki mawon. Mriki. Nah, adus. Kene. Nak kene ta? Sampeyan adus nang ndi? Jero. Ayo nang kono. Tolong dhisik Wis nang ta. adus. Wis nang adus, ayo. Ayo, Mas. Sudah nang adus dulu, tak tungguin. Sudah nang adus. Sehat, iki sabune. Sudah, nang adus. Enggak apa adus to. Sehat. Nah. Mas, sabun iki ya. Sabune. Nggih ta? Nang adus tak tunggoni.
krungu kula rek. Mandi. Nggih. Bu, Kan niki ini yang mesin yang tukang. iki sing ngrosik yo. Pas ini mandi untuk Nang di anu, bukan tuh. Mau di sepatu tumbus kono. Pekakas. tak seleding. Tak tuh. Ayo dicepet. Sama tuan potatis. Dalem. Lah yo nang kono tak gandeni iki lho tak gawakno dhuwit sakmene iki sampean. Ayo kene tak cono. Penang adus tak kelambine ndi? Ya sudah nang adus ya. Salaman dhisik. Wis muga-muga sehat waras. Sudah nang mandi. Sudah tak tungguin di sini. Ayo sudah tak tungguin. Sudah nang mandi. Alhamdulillah. Iki nek cara aku, Bu, nek cara aku ya. Iki sampean buka pintu nih. Sampean buka aja aja ditutup. Ya, sampean buka. Nek ana pintune gak usah dikek pintu khusus ngriyo sing iki. Nggih, kali niki buka ya. Pun, Bu, Lurah, monggo. Nah, teman-teman semuanya alhamdulillah si bapaknya sudah selesai, kita mandiin, kita rapikan. Insya Allah besok ini rumah-rumah ini akan dibersihin. Yang paling utama yang di sebelah sini yang minta tolong dibersihin ya. Medis sudah kita kasihkan, ruqyah juga sudah kita berikan. Hanya berharap sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan si bapak benar-benar sudah bisa sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lurah, menika Bu Lurah yang terus memantau kesehatan warganya ya. Dukung terus kegiatan kami, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.